Good evening, class. Kanidang integrating factor is usan siya ko pamaagi kung kung dili nimo makuha ang differential ay ang general solution gamit ang separation of variables, homogeneous, dili po siya homogeneous equation o dili po siya exact. So kani integrating factor mo ni ang atong i-introduce sa equation para mahimo siyang para ma-solve nato o ma-determine nato ang iyang general solution. Okay, let's say for example, pananglitan 2y dx plus 3x dy equals 0. So, pero actually makuha ni siya og separation of variables. Separation of variables. Kay duha ra man siya x o y. Pero integrating factor man ni atong topic, so atong sulayan exact ba gyud siya. Okay, diba ang sa pagkuha sa exact is m equals ang kapartner sa dx which is 2y, dayon ang n pod is 3x. Tapos so test the exactness of the equation. So partial derivative of m with respect to y. So y is variable and x is constant, so this is 2. Then partial derivative of n with respect to x equals 3. So partial derivative of m with respect to y is not equal to partial derivative of n with respect to x. So this is not an exact equation. So ipadayon nato mag-introduce ta og integrating factor. So use integrating factor which nga xy squared kani nga integrating factor atong i-multiply ani nga equation para mahimo siyang exact. So let's try 2y dx plus 3x dy equals 0. Multiply nato og x y squared. So may mo na siyang 2x y cube dx plus 3x squared y squared dy equals 0. And then try again. Try na to if exact ba siya. So m equals 2x y cube and n equals 3x squared y squared. So partial derivative of m with respect to y equals let y be the variable and x be the constant. So 2x 3 times y squared, so this is 6xy
squared. And partial derivative of n with respect to x equals, so x be the variable and y be the constant. So 3 times 2xy squared, so 6xy squared. So same sila, same. Yung partial derivative of n with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. So ano na siya, nagiging exact na siya. Exact kasi aton siyang i-introducean og integrating factor. So masolve na nato ang kuanda yon, ang equation, using exact equation. Pero pangutanan na ako, giunsa man nato ni pagkakaibalo ni ingon ani kaning integrating factor, giunsa nato pagkuha ng how nga naka-arrive tani nga y squared ang atong integrating factor para i-multiply ni para may mo siyang exact. So there are many ways on how to determine the integrating factor, pero duha lang ako i-introduce sa inyo. Ang isa is, mag-una ta sa isa, integrating factor number 1. Integrating factor by inspection. Integrating factor by inspection. So parehan the derivative of x times y, this is product, so equal na siya sa x dy plus y dx. Ang derivative po sa quotient sa x over y equal na siya sa y dx minus x dy over y squared. Ang derivative naman sa y over x, so x dy minus y dx over x squared. So kani atong lantawon para magkuha nato ang integrating factor by inspection. So example number 1, y dx plus x cubed y squared dy equals 0. So y dx plus x dy plus distribute x cubed y squared dy equals 0. So diba kani siya y dx o x dy, diba familiar siya, y dx plus x dy, diba product na siya sa sa duha ka derivative, diba, x dy y dx, pwede na siya maka-interchange kay plus sign naman na siya, so familiar silang duha. So pwede ni may mo kani silang duha equal ani dxy plus x cubed y squared dy equals
0. So kani siya, diba, dxy x cube y squared dy. So ato ang dividan both side para ma-separate ang variables, x, y, tapos cube to separate the variables. So separation of variables ni kibali ang integrating factor, kibali technique ra na siya para masulbad nimo ang ordinary differential equation by either separation of variables, homogeneous equation, or exact. Katong atong na-learn nga tulo ka method, kani siya integrating factor, mao ni siya kibali technique, kibali factor nga imong i-multiply sa usa ka equation para mahimo siyang pwede siya gamitan og separation or homogeneous o kanang exact equation. Okay, so balik ta diri, divide natin siya para ma-separate ang variables. So mahitabo ani dxy xy cube plus, since i-distribute natin ni x cube y cube na sa ubos, so ma-cancel ni siya sa ibabaw. Ang mabili nato, di ba, ma-cancel po ni siya pero na mabilan tag y, so dy over y na lang nabilin cos to 0. Okay, so kani siya dayon is kanang, di ba, kani ln of y naman ni kani dy over y, pwede na ni siya og i-integrate nimo ana. Kani siya ato ni siyang ipasaka sa ibabaw, kibali x y cube derivative of xy plus dy over y equals 0. Kung gisaka na nimo sa ibabaw, so negative ni diri, negative 3 kay gipasaka man nimo sa ibabaw. So kani siya xy then cube then derivative of xy, so meaning pareha man siya nga term, so pwede na nimo siya applyan og power rule. Pareha gud anang mayon ka og x squared dx, integrate na nimo, so may man na og x cube over 3 kay mag-plus ka sa yaang exponent, tapos i-over nimo ang iyang exponent with diri n plus 1, di ba? So kanimo ra gyapon diri, pareha ra gyapon diri, so mag-add ka diri, ma-over ka. So example, mahimo din ni siya i-integrate nato ni both sides, mahimo din ni siyang x y power negative 3 mag-plus ka dag 1, pila man na ato sang i-rewrite, plus ln y equals c, kani negative 3 po ka diri plus 1. So ang atong makuha nga answer is kani, ato sa i-rewrite, x negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 ay nag-integrate naman ka, so dili na ninyo nag-integrate naman ka, so dili na ninyo isulat, wala na ni siya, nag-integrate naman ka, plus ln
y ln y equals c. So negative 3 plus 1 x y negative 2, tapos negative 3 plus 1 ang denominator, negative 2 po, plus ln y equals c. Tapos ln y plus c. So or kung dili ka ganahan sa negative sign power dili sa ibabaw, imo man siya ani 1 negative 1 over x bali 2xy squared plus ln y equals z. So muna ni ang ato ang general solution. Siya ang atong general, so siya negative 1 over 2 quantity xy raised to cube raised to squared plus ln y equals c. So nasolve na nato. Okay.